Hello, mic check. Pag-lock sa profile nimo sir, untay diri sir no. Madto kasi imong account, mao gyud nimo makita imong account. Then i-click nimo ning tulo ka dots tapos lock profile. Ana. I-lock your profile para dili ma-access imong mga photos sir. Basin pag i-click nila ang imong profile pic dili na siya mo pop up. So kung na-lock profile na to nimo sir, para imong i-check dira. I-view as, meaning view as unsay makita sa uban kung ilang tan-awon imong profile. Tatan-awon na to sir. Kung naka-lock na inani ang ilang makita. Dili na nila maklik, walay photos diha. Wala. Ano lang sir.